Donc, bismillah, نكملوا إن شاء الله la deuxième partie تاعنا du cours d'histologie de l'appareil urinaire. Donc, واش درنا في la première partie درنا les reins, درنا les différents compartiments des reins, ومن بعد بدينا نهضروا على le néphron. Le néphron قلنا شفنا le corpuscule de Malpighi. Donc, حنوصلوا les systèmes tubulaires de reins, c'est les voies urinifères. Donc le voie urinifère كما قلنا le corpuscule de Malpighi مور ما يفلتري لنا الدم يدير اليورين بريميتيف ومن بعد حيجوز لنا على لو voie urinifère. Donc أو le corpuscule de Malpighi حيجوز لنا على les voies urinifères علاه بعد تصرا réabsorption de l'urine primitif وحد تصرا des sécrétions. Donc ici le corps va sécréter des choses comme l'exemple de l'alcalose, de l'acidose. وهضرتكم على la réabsorption. قلنا بلي 99% de l'urine primitif sera réabsorbé par les voies urinifères تاعنا de néphron. Donc حنبداو نهضروا على les différents segments de néphron. Donc عندنا le tube proximal, le tube contourné proximal, on a le lance de Henle, on a le tube contourné distal, on a le canal de collecteur. Donc, premièrement, le tube proximal ou le premier tube contourné. Donc, il s'étend à travers toute la substance corticale et son extrémité distale ou le tube de Shashova se localise dans la substance médulaire. Donc, pour simplifier les choses, هذه هنا c'est la médulaire وهذه هنا c'est la corticale. دونك حنا واش نفهمو من الحكايه باللي كيف نخرج وتبقى هكذا هاي سي بس المهم لا بارتي اللي كاين من الفوق واش حنصيبو لو تيوب كونتورني حنصيبو ما يشبه هنا ما يشبه حنصيبو لو تيوب كونتورني ديستال. لو تيوب كونتورني ديستال حيكون لا ماجوريتي تاعو في لا بارتي كورتيكال sauf une partie صغيرة من التحت هي اللي حنسموها لو تيوب دو شاشوا ولا لو تيوب ديستال حاجة هكذا نسيتو. المهم لونس دو اللي حيكون حيكون كامل في لاميدولار عنده دو سيغمون ان سيغمون اسوندون غريل حيكون رقيق ديسوندون عفوا دونك حيكون هابط. عندنا ان سيغمون ايباس كي اسوندون حيكون طالع. ومن بعد عندك لو تيوب كونتورني ديستال حتصيبو في لا زون كورتيكال و لو كانال كوليكتور. شوفوا في لو كور في الكور تاع الهيستولوجي تاعنا غايقول لك بلي لو كانال كوليكتور حيكون كامل في لا ميدولار. في لا فيزيو حتشوفوا بلي كاين اون بارتي ميدولار اون بارتي كورتيكال. دونك هذاك واش نقول لكم نورمالمون لا دوزيام فيرسيون هي اللي جوست. المهم سي صا. دونك كيما قلنا لا ميدولار هنا وهذه لا كورتيكال. دونك لونس دو اللي حيكون كامل في لا ميدولار. تشوف كونتوني دي سا تشوف بروزيمال بريسك كامل في لا كورتيكال بس عندهم دي بارتي حيكونوا في لا ميدولار. لو كانال كوليكتور حتصيبوه في لا ميدولار. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا. المهم il s'étend à travers toute la substance corticale كما قلنا. Son extrémité distale ou le tube de Shashova se localise dans la substance médulaire. ما تنساوش بلي le glomérule de Malpighi قلنا بلي حيكون في لا سوبستانس كورتيكال اكزاكتومون في لو لابيرينث في لي كولون دو بيرتا ولا كورتكس كورتيسيس اللي dépourvu de glomérule de Malpighi. دونك هذه ما تنساوهاش. Sa paroi est faite de 5 à 6 cellules représentant sur le membre limitante avec une lumière étroite pour un diamètre de 40 à 50 microns. Donc, il m'a 5 à 6 cellules. La lumière, elle est étroite
par rapport à de la lumière de tube contourné distal et de lance de Henle. Et voilà, donc c'est ça. Chaque cellule offre les caractéristiques structurales suivantes. Ah, et voilà. Donc les cellules de tube contourné proximal ont une bordure en brosse au pôle apical. La bordure en brosse كما راكم شايفينها les vélocités حيكونوا تقريبا réguliers, je crois عندهم la même taille et tout. Donc voilà, هاي ليك la bordure en brosse. Donc les microvélocités, je crois que منتظمين sont régulières, de la même taille, etc. عندهم une fluctuation cytoplasmique infranucléaire due à la présence des chondriocontes. كوم شو الكوندريوكونت ياك لي كوندريوكونت شوفوا في لو كور دو ميتوكوندري شفنا العام اللي فات شفنا بأن دو تيب دو ميتوكوندري عندنا لي ميتوكوندري اللي جايين هكذا وعندنا لي ميتوكوندري اللي جايين هكذا هذو لي ميتوكوندري نسموهم لي كوندريوزوم هذو اللي جايين بالطول نسموهم لي كوندريوكونت. Donc, les chondriocontes, c'est les mitochondries qui ont la forme bâtonnée, donc elles ont une forme allongée. Ou les chondriosomes, les mitochondries qui ont la forme circulaire. Voilà. Donc, واش حنخرجوا conclusion. Le tube contourné proximal, c'est le segment bâtonné. Donc, les mitochondries, des chondriocontes, les bâtonnets de Ederhanth et à brosse. Donc, voilà. Donc, le tube contourné proximal, c'est le segment bâtonné à brosse. L'anse de Henle, on a des chondriosomes. Ou le tube contourné distal, c'est le segment bâtonné et sans brosse. Donc, la bordure en brosse, c'est les cellules de tube contourné proximal. Voilà. Donc, l'anse de Henle se situe entièrement dans la substance médullaire. Elle comprend deux branches, l'une grêle descendante et l'une épaisse ascendante. Donc, voilà, avec la grêle descendante et l'épaisse ascendante. La branche grêle en coupe transversale au microscope optique offre l'aspect d'un capillaire sanguin. Donc, il y a des capillaires sanguins. Avec une lumière relativement large, je vois par rapport à le tube contourné proximal, large. Une paroi mince, bien sûr, comporte 2 à 3 cellules endothéliformes entourées du membrane basal. Donc, les cellules endothéliformes. Présence de microvélocités courtes espacées au pôle apical. Donc, avec les microvélocités courtes, il y a une bordure en brosse. Au pôle apical, présente d'expansion cytoplasmique lamineuse des limites de compartiments contenant des chondriosomes. Donc, les chondriosomes qui me connaissent des mitochondries qui sont arrondis. Donc, on a fait une lance grêle. Donc, je vois la branche épaisse de lance de Henle. La branche épaisse de lance de Henle, tout simplement, elle est identique à celui du tube contourné distal. Une différence, c'est que le diamètre est plus étroit. Donc, je vois. À la lance de Henle, la branche épaisse. Voilà le tube contourné distal. Ils ont presque les mêmes caractéristiques. Elle a 6 à 8 cellules à lumière large. Oui, 6 à 8 cellules à lumière large. La différence, c'est que la lumière de lance de Henle, de la branche épaisse de lance de Henle, est plus étroite, c'est le tube contourné distal. Donc, le deuxième tube contourné distal, c'est le deuxième tube contourné ou le tube contourné distal. Une paroi comportant 6 à 8 cellules à lumière large. C'est le segment bâtonné et sans brosse. Donc, le tube contourné proximal, de 5 à 6 cellules avec une lumière qui est relativement étroite.
c'est le segment à bâtonnet des mitochondries, des chondriocantes, et à brosse, le tube cantonné distal, 5 à 6 cellules. C'est le segment à bâtonnet et sans brosse. Le lance de Henle a deux branches. La branche est grêle avec l'aspect d'un capillaire sanguin. La branche épaisse, تشبه le tube cantonné distal, بصح la lumière تاعها حتكون étroite. Étroite par rapport à ce qu'on plus étroite, mais c'est étroite. Et elle est large, ça elle est plus étroite par rapport, elle est étroite par rapport au tube cantonné distal. Donc, عندنا هذه مهمة بزاف. لو تيب كونتوني ديستال تاعنا في لا زون اللي حتكون ما عندهاش un schéma. L'essentiel, une particularité importante de ces segments, c'est qu'ils présentent une différenciation pariétale particulière appelée la macula densa. Donc la paroi تاع le tube cantonné distal في la région d'écoulement corpuscule de Malpighi, exactement في l'appareil juxtaglomérulaire حيكون عندك une différenciation في la paroi تاعها حتولي عندنا une zone اسمها la macula densa. La macula densa هذه constituée par هي des cellules تاعها la majorité la fonction la plus importante تاعها c'est تلعب un rôle de chémorécepteur, de chemorécepteur. Donc حتقيس لنا la concentration de 1A+, de 1ACL في الدم اللي جسم فلورين اللي جزء منها. دونك اذا كان NaCl طالع حتكون عندنا لا سيكريسيون حتكون عندنا لا سيكريس نو ما حتكون عندنا لا سيكريسيون د لا غينين. اذا كان NaCl هابط حتكون عندنا لا سيكريسيون د لا غينين. Voilà, donc à ce niveau, la paroi épithéliale de tube distal est faite des cellules hôtes. Donc, on a des cellules hôtes d'aspect palisadique. Donc, on a متستفين كالحيط. Voilà, un noyau serré. Donc, les noyaux, ils seront serrés. Donc, on a l'autre. C'est comme un schéma. Tu vois la macula densa. La macula densa, وراهي. هاي والله. دونك هنا كيما راكم تشوفوا هذا لو تيوب كونتوني ديستال درنا له اون كوب وين يكون مقابل لو كوربوسكول دو مالبيغي. دونك هذا لو كوربوسكول دو مالبيغي حولك لارتيريول افيرون حولك لارتيريول افيرونت لا كابسول دو بومان وهذا لي كابيلار سانغان. المهم لا ريجيون وين حتكون مقابله لو كوربوسكول دو مالبيغي حنشوفوا ديفيرونسياسيون في لا باروا تاع لو تيوب كونتوني ديستال باه يدير لنا اون زون نسموها لا ماكولا دانسا. هذو لي سيلول سون دي شيمو دي كيمو ريسبتور. C'est ça tout simplement. Donc, on va voir les différents types de néphrons. Il existe deux types essentiels de néphrons. Les caractéristiques sont résumées dans le tableau suivant. Donc, on a deux types de néphrons. On a le néphron court et le néphron long. Le néphron court, situé dans la région superficielle de la corticale. Donc, la région superficielle, la région de la capsule. On a des glomérules de Malpighi de petit volume. Donc, la surface de filtration diminue. Donc, quand la surface de filtration diminue, bien sûr, le débit de filtration glomérulaire, الدم اللي حنقيوه اللي حنديرو له filtration حيكون قل. L'ansegrade de L est courte, donc ما حش توصل la partie interne de la médullaire. حتكون برك في la partie externe de la médullaire. Les artérioles efférentes dans que les capillaires péritubulaires. هذه حتشوفوها في la vascularisation إن شاء الله. ما حش نكثر على الهضره عليها دوك. Représente 80 à 90% des néphrons chez l'homme. Donc, la majorité des néphrons seront des néphrons courts. Les néphrons longs, l'axe. Les néphrons courts, la région superficielle, les néphrons longs, la région profonde de la corticale. Les néphrons courts, gloméruleux de petite taille, donc le néphron long, gloméruleux de grand volume. L'ansegrade de Henle sera court dans le néphron court, donc le néphron long est long.
il arrive jusqu'à la partie interne de la médullaire parce qu'il est lent, tout simplement, parce que le néphron est la région profonde, donc la région interne de la médullaire مش تكون بعيد عليه بزاف par rapport au néphron court. Les artérioles efférentes donnent les capillaires péritubulaires et les vasa recta. شوفوا les capillaires péritubulaires et les vasa recta كنوصلوا لهم نهضروا عليهم. Les voies excrétrices intrarénales. عندنا le tube collecteur ولا le tube de Bellini شفناه. كما قلنا هوليك لو تيوب كوليكتور حيدنا لورين فترونسبورتي لورين اللي يجلس على لو نيفرون تاعنا يخرجوا لبرا. دونك 8 دي كانو كوليكتور il s'y bouge dans le canal papillaire. بعد le canal papillaire حيجوز على les calices, بعد les calices le bassinet les urétères. فهمنا. Donc ces des tubes où se jettent de nombreux néphrons après un court segment de transition appelé le canal d'union. Le canal d'union هو هذه البلاصة entre le tube contourné distal حيكون عندنا un petit passage وين باه يدخل le tube contourné le canal collecteur. Donc ils sont situés complètement dans la médullaire كما قلنا هذه قالوها في إيستو فيزيو حنصيبو بلي كاين un tube contourné un tube collecteur cortical, un tube collecteur médullaire. Donc franchement je sais pas, je sais pas ce que je connais juste faire. La structure, leur paroi présente un épithélium cubique simple. Je vais aller un épithélium cubique simple. Le rôle physiologique, sur le plan physiologique, intervient dans la concentration finale de l'urine. هذه مهمة بزاف. علاه باسكو دوك حتشوفوا في الفيزيولوجي باللي لا دي اش تعرفوا لا دي اش l'hormone antidiurétique. L'hormone antidiurétique donc il va diminuer le volume de miction. Voilà. Donc مثلا كي نكونوا صايمين كما قلنا كي نكونوا صايمين علاه حنورينيو شويه. Pourquoi? Parce que باش نشربوا الماء. كيف يصل الميكانيزم؟ لو كور تاعنا كيسيب بلي لو فوليوم سانغان تاعو راه شويه وحسب بلي لوسمولاريتي اي طالعه بزاف. لوسمولاريتي هي لا كونسونطراسيون دي زيون. دونك لا كونسونطراسيون دي زيون تصرا كي ينقص الماء. دونك كي ينقص الماء ولو كور تاعنا حيصيب هذا il va répondre par deux mécanismes. عنده لو سواف هي العطش. دونك حنحسوا بالعطش بنروحو نشربوا الماء. و il va répondre aussi la sécrétion de l'ADH. l'ADH واش حيدير؟ حيروح لو تيوب كوليكتور. لو تيوب كوليكتور هنا عنده في الممبران في لو بولابيكال عنده لي كوابورين 2 وفي لا ممبران بازال عنده لا كوابورين 3 ولا كوابورين 4. لا كوابورين 3 ولا كوابورين 4 يكونوا دائما مفتوحين. دونك لي سون توجور بيرميابل ا لو. لاكوابورين 2 حيكونوا مغلوقين دونك الماء ما يخرجش لبرا. كيف نديرو باه يخرج لبرا؟ لا دي اش كي تكون عندنا لا سيكريسيون دو لا دي اش. لا دي اش حيفتح لي زاكوابورين 2 دونك الماء حيولي يخرج من لو تيوب كوليكتور. كي يخرج الماء من التيوب كوليكتور واش يصرى؟ لا ميكسيون تاعنا حتنقص دونك التبول تاعنا حيهبط بزاف و اون بليس لورين تاعنا حيكون كونسونطري. دونك هكذا لو تيوب كوليكتور تاعنا il intervient dans la concentration finale de l'urine. Donc chacun d'entre eux reçoit les tubes contournés distaux de 11 néphrons en moyenne. Ils descendent de façon rectiligne dans la médullaire rénale, augmentant progressivement de diamètre. Au niveau de la médullaire interne, ils fusionnent par groupe de 8 pour former un canal papillaire. Donc كما قلنا le tube contourné distal حيرفد l'urine جوايا عند 11 نفرة. المهم يتلموا واحد 8
واحد لوي كانو collecteur. Ben, il se fusionne dans le canal papillaire. المهم وريتكم le canal papillaire كيبان. وبعد من le canal papillaire il se jette dans les calices. Donc حنشوفوا les canaux papillaires, leur paroi est bordée par un épithélium prismatique unistratifié avec des cellules claires. تحفظوا هذا. Les canaux papillaires s'ouvrent dans le calice, calice mineur, بعد calice mineur, calice majeur. ويكملوا المهم s'ouvre dans le calice au niveau de sommet de pyramide de Malpighi. كما قلنا le sommet de pyramide de Malpighi حيكمثل لنا un papier. Le papier تاعنا هذا يتلموا فيه les canaux collecteurs, il se jette ومن بعد مول البابي حيكون عندنا لي كاليس. دونك حيخرج اليورين ويكمل يمشي في لي كاليس تاعنا. دوكا وصلنا لاباج juxtaglomérulaire.